কাকু এই ব্যাগটার দাম কত? 150 টাকা। অনেক লেট হয়ে গেছে, হার না। আরে আমি একটা মিডিল ক্লাস ঘরের ছেলে, আমার স্ট্যাবলিশ হতে একটু তো সময় লাগবে। আর কত সময়? আমার কাছে তো 50 টাকা আছে, আমি পরে আসবো। আর কটা মাস আমি বাইরে যাচ্ছি, কিছু একটা ব্যবস্থা করেই ফিরবো। তুমি শুধু জাস্ট আমার জন্য অপেক্ষা করো। এই নাও কাকু, আমাকে ওই ব্যাগটা দাও। ব্যাগটা তো বিক্রি হয়ে গেছে, অন্য কোনো খেলা লাগলে নিয়ে নে। वक्त की एक खासियत है जो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, चाहे वो दुकान में साजी पहली मोहब्बत जैसे खिलौना हो या दिल में बसी वो पहली मोहब्बत। जब तक हमारे पास उसे पाने की कीमत आती है, तब तक कोई और उसकी कीमत चुका कर उसे ले जाता है, और हम बस खाली हाथ बदलते हुए वक्त को देखते रह जाते हैं।